बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जिस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, मैंने जैसा कि आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली वीडियो जो है दफ़ा 144 के बारे में बनाऊंगा, ज़ाब्ता फौजदारी की। तो आज मैं वो वीडियो बना रहा हूं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग दफ़ा 144 क्या है ज़ाब्ता फौजदारी की और जो मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी दफ़ा के बारे में 144 के बारे में भी जानेंगे। और ये दफ़ा जो है सबसे पहले इसे किसने नाफज किया, पाकिस्तान में इसे कौन नाफज करता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा जो है 144 नाफिज है। मैं आप लोगों से अब एक अपील करूंगा कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, करम करे और हमें पूरी दुनिया को इस अजाब से जल्द अज जल्द जो है वो निजात अता फरमाए और हमारे गुनाहों की तरफ ना देखे, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये वक्त तौबा का वक्त है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से फिर से एक दफ़ा कहूँगा, अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, तो इसके बारे में ये बताता चलूँ कि बरे सगीर पाक व हिंद के वायसराय लॉर्ड मैकावले ने 1834 में और 1862 में हुर्रियत पसंद तहरीकों को रोकने के लिए दफ़ा 144 का जो था कानून नाफज किया था, ताकि रियासत में हर एक शख्स की ज़िंदगी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके और जो मुमकिना नक्स जो अमन आमा के लिए होता है उसके मामलात में जो है वो नक्स जो नकाइस वगैरह वो पैदा ना हो। नाज़रीन, ज़ाब्ता फौजदारी जिसको हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसकी दफ़ा 144 में गैर कानूनी सरगर्मियों के तनाज़र में 5 या 5 से ज़ायद अफराद किसी अवामी मकाम नॉन कमर्शियल पर जमा नहीं हो सकते और ना उनको मुजरमाना नीयत से मुसल्लह होने की जो या ब्लो करने की इजाज़त। नाज़रीन, अक्सर बहुत से लोगों को ज़ाब्ता फौजदारी और मजमुआ ताज़ीराती पाकिस्तान की दफ़ात जो 144 है उनको समझने में जी मुश्किल पेश आती है। कुछ लोग इसको ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ात को जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड की जो दफ़ा 144 है वो समझ लेते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको इसके बारे में क्लियर करता चलूँ तो आपको ये बता दूं कि मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 144 के बारे में बताता चलता हूँ कि ये दफ़ा जो है किसी मजमा खिलाफ कानून में मुसल्लह होकर शामिल होने पर लगती है और इसकी सज़ा जो है 3 साल कैद है या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है कि जो हमारा मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान है वहाँ पर जुर्म है और जुर्म की सज़ाएँ बयान की गई हैं, जो ताज़ीरात हैं, हुदूद नहीं हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसी मकसद के पेश नज़र लोगों को जो है पुरअमन इज्तिमा का हक हासिल है। जब कभी किसी इज्तिमा में अमन का खतरा हो तो हुकूमत जो है कानून की रूह से इस किस्म के इज्तिमा को जो है नाजायज़ करार देकर रोक देती है और इस गरज के लिए हुकूमत की तरफ से जो है ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा जो है 144 जो है नाफज की जाती है, जिसकी वजह से इज्तिमा मुमकिन नहीं होता। आपने देखा होगा शादी हाल्स में लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, पार्क्स में नहीं हो रहे और बाजारों में नहीं होने दिया जा रहा। वबा इस तरह की है, ये फैली हुई है, बहुत ख़तरनाक किस्म की ये कोरोना वायरस की वबा है। तो ये हमारे ही फ़ायदे के लिए ये जो दफ़ा पाकिस्तान में लगाई गई है कुछ सूबों में, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। तो सेल्फ आइसोलेशन जो है इसको इख्तियार कर लेना चाहिए
اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی اور پوری دنیا کے لیے جو ہیں دعائیں کرنی چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے جو ہمارے کردہ اور نہ کردہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں گرفت نہ کرے، ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حق اجتماع جو ہے تمدن کا لازم ہے اور افراد کا فطری حق ہے، لیکن جہاں امن عامہ کی بحالی کا سوال درپیش ہو وہاں حکومت جو ہے سوسائٹی کو اس حق سے جو ہے وقتی اور ہنگامی حالات کے تحت محروم کر سکتی ہے، جیسا کہ ابھی حکومت نے کیا ہوا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو جائے۔ ناظرین، مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ضابطہ فوجداری جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کہا جاتا ہے، اس کی دفعہ 144 جس کے بارے میں ہم لوگ جان رہے ہیں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 16 کے منافی ہے اور انٹرنیشنل ہیومینٹیرین رائٹس لا کے چارٹر کی شق نمبر 20 کے بھی منافی ہے، لیکن یہ مجبوری کے تحت پاکستان میں امپوز کی گئی ہے، پاکستان کے صوبوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دفعہ لگاتا کون ہے، کس کا اختیار ہے اس دفعہ کو لگانے کا؟ ناظرین، یہ جو دفعہ ضابطہ فوجداری کی 144 ہے پاکستان میں ہوم سیکرٹری نافذ کرتا ہے، مگر کے مطابق دفعہ 144 کو صرف ضلع ناظم جو ہے نافذ کر سکتا ہے۔ ہوم سیکرٹری یا کسی اور اتھارٹی کو دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے لا اتھارٹی ہے، یہ 2003 کا YLR ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 2097۔ دفعہ 144 کا اطلاق جو ہے صرف ضلعی سطح پر ہوتا ہے، نہ کہ صوبائی یا ملکی سطح پر اطلاق ہوتا ہے۔ اگر دفعہ 144 جو ہے صوبائی یا ملکی سطح پر نافذ کروائی جائے تو اس کا مطلب عوام کے آئینی حقوق کو سلب کرنا یا آئین پاکستان کو معطل کرنے کے جرم جیسا عمل ہے، جس کے بارے میں ایسا کرنے والی انتظامیہ کے خلاف جو ہے آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 16 کے مطابق جو ہے قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کی انتہائی سزائے موت ہے، جیسا کہ آرٹیکل 6 جو ہے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا گیا جب پاکستان کے سابق صدر جو جنرل پرویز مشرف تھے ان کے حوالے۔ ناظرین، دفعہ 144 کا اطلاق جو ہے عوام کی ملکیت کردہ پراپرٹی کی حدود میں نہیں ہو سکتا۔ اب پراپرٹی سے مراد ہر وہ پرائیویٹ شخص کی ملکیت کردہ شے جو انڈر کورڈ ہو، مثلا گھر، گاڑی، بیگ، لباس، کسی سواری پر سوار مسافر یا سرکاری ذرائع ٹرانسپورٹیشن پر سفر کرنے والے مسافروں پر دفعہ 144 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک سکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، یہ جو دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ ٹیمپریری آرڈرز ان ارجنٹ کیسز آف نوائسنس آر اپریہینڈڈ ڈینجر 144 ہے، یہ جو سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کا کرمنل پروسیجر کوڈ کا، تو یہ آپ اس کو ذرا اسٹڈی کر لیں، ملاحظہ کر لیں۔ اس میں جو میں نے چیزیں اوپر بتائی ہیں وہ یہ اس میں بھی یہاں پر مینشن کی گئی جو اوپر مینشن کی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سارے پاکستان کو، پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے، اپنا خیال رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔